Chicharon. Lalagyan natin chicharon guys. Bilisan natin sibuyas, bawang, sa konting karne. Lagyan tayo guys ng mantika. Pupulayin muna natin kulay brown bago natin isahin yung sibuyas saka bawang na may kamatis. Kailangan natin mag-brown guys. Mag-brown na siya guys. Gigilit natin guys para igisa natin yung kamatis saka bawang. Tama natin yan guys. Bawang, sibuyas, luya, kamatis. Saluhin natin guys. Ayun. Tama na natin. Tapos mamaya ipapasok natin yung guys sa loob. Ayan guys, lagay na natin. Yun. Ayan na, hinalot na guys. Guys, ayan, lalagay na natin guys ng talong. Wow! Mga assistant natin guys, ayan na naman si Wesley. Si Alvin. Ako guys, ito lang. Wala yung isa, si paring Chris. Malakas kumontra. Oo. Nilagyan natin guys ng talong. Tapos guys, lagyan natin ng sili. Ayan. Wow! Kasi tapos na tayo guys. Tapos lagyan natin ng isang labuyo guys para medyo may anghang sa lalamunan. Ayan. Lagyan natin sili guys para gumuhit. Ayan. Importante guys, ayan, magic sarap. Wow! Lagyan na natin guys, ayan, yun, budbud na natin guys. Magic. Then, ang uli natin lalagay guys, vitamins, pampabata, chicharon. Yung pichay guys, uli natin para medyo ano lang siya. Ayan. Kuluan pa natin guys ng 5 minutes. Takpan natin. Guys, magpatakpo na tayo ng chicharon. Para ito. Shout out kay nasa likod natin. Guys, ayan. Ilalagay natin yung pinapak natin chicharon. Ilalagay natin. Then, halo agad, guys. Diba? Charon, ayan, diba? Then, lagay na natin guys yung chay. Chay natin guys. Yung mga assistant natin guys, nakatayo. Isa nakaupo guys. Ayan guys. Harap natin yung camera. So, nabus na tayo guys. Yan. Munggo. Made in Taiwan. Yes! Munggo tayo guys.
i-post to mamaya. Yun. Shout out sa mga OFW ha. Shout out everyone. Good morning. Sa mga sulok ng mundo. Ito sa Taiwan, good morning. Nandito na ako. Stop guys. Lasang munggo. Wow. Dahil Friday ngayon, ayan, munggo time. Babu! Thank you for watching.